Hallelujah, 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 hallelujah. Pura Vatramani Dara Vashavari Allah Ramani Dara Mandala Ramana Dara Mandala. Pura Baba 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 Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 उदा रवानी खारावा शबारी अल्लाह रवानी बिरी बिरी बरा 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 होली 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 पूरा बाबा बाबा शबर बरा 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 पूरा बा शबरी अल्लाह रवानी खारा वक्रमना दरवंदा दरवा तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान जीसु ख्रीष्ट कालिया जो चिरकाल समान दिया हालेलुया दरवा शबरी अल्लाह रवा पूरा बाबा बाबा शबा बाबा 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 धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र ज्योतिवंत परमेश्वर धर्म ज्ञान मान पराक्रम जुगे जुगे तुम्हारा के प्रभु कारण तुम्हें हत होइतलो तुम्हें प्रभु तुम्हें आओ पुनर्जीवित होइछ आओ जुगे जुगे जीवित मध्य इधर रवानी खारवा शबरी अल्लाह रवानी खारवंदा रवा तुम्हें जगत महापरित्राण साधन करिछ प्रभु तुम्हारा क्रूस मृत्यु द्वारा तुम्हारा रक्त रे तुम्हें समस्त मानव जाति को तुम्हें किनिछ प्रभु होली 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 तेणु आम निजे निजर नहु आ कारण आम विशेष मूल्य रे कराछु हालेलुया 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 सतरे अंते प्रभु तुम इच्छा मान को साधन करबा को आज्ञा पालन करबा को तुम्हारा मार्ग वशभूत हवा को आमान को तुम्हें साहाय्य करो सदा सर्वदा इदारवानी खारवक्रमना करवंदला रवा एवं आत्मा मान को दुर्बलता साहाय्य करंती कारण आमने अनेक उत्तम विषय करिया इच्छा कले मध्य करि पारि न थाउ जो बंद विषय करिया पई चाहना ताई अनेक समय आमने करि थाउ हे प्रभु आ ए समस्त मानकर अ प्रभु सर्वैत्वा पापर व्यवस्था हेतु हुए मात्र तुम्हें आमन के सब उद्धार करिया पई मुक्त करिवा पई ओ प्रभु तुम्हें सेही सहाय्यकारी की अर्थात से सत्य आत्मा को प्रेरणा करियो छ जो आत्मा मानकर दुर्बलता रे सहाय्य करंती अकथन आत्मनादर निवेदन अक्रंदु रवानी खार वशाबरी अल्लाह रवानी खार वक्रमना करवा एवं जतोले नव प्रभु से आत्मा अमान को ऊपर अधिष्ठान करे आमार घरे नव प्रभु वास करे से आत्मा को पवित्र आत्मा माने प्राप्त होले तुम्हारा शक्ति प्राप्त होई थाओ इदारवा शबरी अल्लाह रवानी खार वक्रमना करवंदनमा जीसु का नाम रे दया करो पूरा बाबा शबरी अल्लाह रवा तुम्हें आमान को प्रति दीर्घ सहिष्णु होइछ एवं सर्वदा आमान को पई तुम्हें चिंता को नित्य निवेदन करछ तुम्हें आमान को बाहर जो भीतर सुरक्षा को तुम दूतमान को मध्य आमान को विषय तुम्हें आज्ञा दीछ इधर रवानी खार वर्षा काल रवानी खार वंदन आमान को कोन प्रयोजन ता तुम जानो छ स्वर्गस्थ पिता जानन्ति मागे पूर्व हालेलुया तब जात के मान को परिस समस्त खोजन बोली प्रथमे तुम राज्य धर्म तो अन्वेषण करे आमान को तुम्हें साहाय्य करो तुम्हारा संतोषन कार्य करिया आमान को तुम्हें दया करो इधर रवानी खार वर्षा काल रवानी खार वंदन कारण तुम्हें निरूपित समय प्राप्त यथार्थ रूपे तुम्हें विचार करि थाओ हालेलुया प्रत्येक विषय तार समय तुम्हें शोभित करि थाओ ईरवक्रमनी करवा शबरी अल्लाह रब्बा जीसु नाम रे दया करो तुम आत्मांतर कार्य मानकर मध्य मानकर मंडली समय सर्वत्र तुम मंडली गुड़िकर मध्य बहुल भाव रे साधित हो हालेलुया हालेलुया समस्त जेपरि मन परिवर्तन करिवे एवं प्रभु जीसु ठारे विश्वास करी विनष्ट नबी अधिकारी हुए एथिरे आत्मांतर दृष्टि सर्वत्र दान करो सत्यवाक्य सर्वत्र घोषणा हो महामा शक्त कार्य साधित हो तुम्हारा आहत मनोनीत अवश्य नियुक्त लोक मान विशेष भाव में कार्य करंतु इदारवानी खार वर्षा काल रवानी विश्वास मानकर मध्य
চিহ্ন সবনবর্তীয় হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସେ ବିଜୟର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କୌଣସି ଦୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କଠିନ ହବ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ, ଭୟ ଓ କମ୍ପ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ, ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଇଦାରବାନି ଖାରବା ଶବରବା ରବା ଉରବନ୍ଦାଲା ରବାନି ଦାରବନ୍ଦା ରମା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Priya Nama. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Priya Nama. Jisu Sama, Guna Sama, Ekari Pare Manana. Jisu Sama, Guna Sama, Ekari Pare Manana. Vibhumane
आपका बंधन तोड़ गया मेरा जादू मेरा काम शादी हो गया मेरा जादू मेरा काम हालेलुया यीशु मेरे जादू मेरे मोहन हालेलुया हालेलुया मेरा जादू मेरा काम आपन लिया मेरा जादू मेरा काम भाग दिया मेरा जादू मेरा काम हालेलुया यीशु हालेलुया Udarabani Karavasha Variala Ravana Daravana Ravana Daravana Ravana Shabara Bara 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 Shabara Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karavasha Kalaravana Bara 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya. Tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya, tumanama dhanya. Udaravani Karavatra Darava Shabari Allah Ravana. Udaravani Darava Shabari Allah Ravani Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Kurava Shabari Allah Ravani. Udaravani Darava Shabari Allah Ravani Karava. Udaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Udarabani kharaba kramana daraba shabari Allah rabani biri 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 bara bara bara. Holy 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य 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 होली 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 शबा बा 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 शबा रा बा 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 Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hallelujah 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 hallelujah. Idarabani bara 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 bara. Idarabani kharabat pramana daraman dalla ravana daraman dalla ravana. Udavat pramana daraman dalla ravana daraman shabari Allah ravana kharaman dalla. Holy 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 holy. Dhanya Jesu 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 dhanya Jesu. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Iravatramani darava shabari Allah ravani kharavatra kalarava. Udaravani biri 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 bara 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 bara. Iravatramani darava shabari Allah ravani kharavandana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Idaravani kharavat pramana daravan dalla ravana daravan dalla ravana daravan dalla. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani kharava shabari Allah ravana bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Paitram, 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 Dhanya Tumhara Paitram. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabba ba 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 ba. Shabba ra ba 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 ra. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya 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 Tumhara Paitram, Dhanya Tumhara Paitram, Dhanya Tumhara Paitram. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Idaramani khura bashabari Allah ravana kharabanda Allah ravana daramanda Allah ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Know ye not, ye are the temple. Know ye not, ye not.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. পবিত্র নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজের কথা জন্য নাম ধন্যবাদ, ঈশ্বর হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। যেরকম নাম ধন্যবাদ অতরাতে সমস্ত মহাত্ম নামে পবিত্র নাম ধন্যবাদ সমস্ত প্রকারের পবিত্র নাম ধারণ করি। এই কারণে প্রতি বছর তোমার আমাদের সুন্দর নাম তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আমরা আজ অনেক লোক জগতে রক্ষে নেব, মাত্র এক প্রভু সবার প্রতি মনে রক্ষে করতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মনে মনে করব। আসলে নরক কোন যাইতে পারবে না এবং আমাদের নিজ নিজ পরীক্ষা করে আমরা সবাই আমরা সুযোগ দিয়েছি তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও ক্ষেত্রে লোক মানুষ মহসি বিচার করব সিংহাসন और जब द्वारा क्या दोष वगैरह दाव से भगवान को उद्धार करना होगा और मक्का को से भगवान को भाई को इधर वर्षा काला बंदर बना पर हालेलुया 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 और तक पूरा में जो समय था सब कुछ का को इच्छा सब सहायता करा इधर वर्षा काला बंदर बना पर हालेलुया और प्रभु मासे को सिद्ध का सिंहासन संपरे हमें को उत्तर कर पहुंच कर काटो होगा और तक पूरा में जो निज जो कर प्रभु हमें हमें को आत्म सब जो परिपूर्ण सहायता करा इधर वर्षा काला बंदर बना पर हालेलुया 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 और दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो और मानो सब कुछ अपन समुदाय और से लोग और हर बंदे ने पंद्रह में पकड़ कर बड़ा चेष्टा करे এবং সেরকম শিক্ষা করে और অর্জন করে दूसरे प्रकार के भाषा করে বলি इधर अब तारीख खराब है शाखा बंद है पर हालेलुया हालेलुया और तुम प्राणी जी पर और विश्वास में जिसकी वजह से सहायता करा और तुम विश्वास में जो मैंने पकड़ में जो परिवर्तन करते हैं सहायता करा और तुम प्राणी पर विश्वास और परिमाण की तरफ সাহায্য করা উদার আবশ্যক করা বন্ধরা বলে বলে হালেলুয়া 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 নিজের জন্য সম্পূর্ণ আবার তোমরা সমর্থন আমাদের পরিপূর্ণ সাহায্য করা ও সমস্ত প্রকার পরিষ্কার আমি করি ও তোমার ইচ্ছা বিরোধের কোন সুযোগে আমি কার্য করি দয়া করো উদার আবার তারিখ আবশ্যক করা বন্ধরা বলে বলে হালেলুয়া হালেলুয়া ও সেই করে আমরা মনে প্রদান তুমি করো ও কৃষ্ণ যিশু করে কি পরিমাণ আমরা করব শীঘ্র মন্দির সবকিছু করে হিসাবে সাহায্য করো উদার আবশ্যক করা বন্ধরা বলে বলে হালেলুয়া 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 ও তোমরা ধন্যবাদ ও আমার প্রভু और वो जहाँ की चुनावी शब्दों को मैं जो अपने की तरफ खर्चा और कार्य करने जाने का भी सहायता करा हालेलुया और उसी सब के प्यार में लोगों को दया करा पूरा भाषा करा बंदरा वाला वाला हालेलुया हालेलुया सब आदि के रूप में परिपूर्ण दया करा उधर अब तरीका भाषा करा बंदरा वाला हालेलुया और ये प्रेम में प्रभु और निज प्रभु हमने जो निष्ठा में जन्म से तो मंदिर में निष्ठा में जन्म दया करा उधर अब तरीका भाषा करा बंदरा वाला वाला हालेलुया 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 और तुम विश्वास में ये भी सहायता करा और तेरे को बाकी रहो प्राण को मानो कि अपने नॉलेज में दया करा पूरा भाषा करा बंदरा वाला वाला हालेलुया हमने मान कर मंदिर का अवश्य भी करा में सहायता करा पूरा भाषा करा बंदरा वाला वाला हालेलुया और जो आने मन को हम कर उचित देखी और सामने रोज में प्रभावित हो सहायता करा और से प्रेम में जो बॉडी पर दया करा पूरा बत्तरी खरा भाषा करा बंदरा वाला वाला हालेलुया 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 और सब नाम ये पूरी प्रथम साथ में तो सहायता करा पूरा बत्तरी खरा भाषा करा बंदरा वाला हालेलुया অনেক অসংখ্য লোক আমাদের লোক और जगत में प्रथम साथ नहीं था और मात्र অনেক সাথে খবরা কথা মাত্র তাহলে আমি যে পরিকল্পনা को আমি যে উত্তর তাদের দিয়ে কিন্তু সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও সেগুলি মনে করব আমি রাখবো শিখর করা ইদারা বত্তরি খরা ভাষা করা বন্দরা বলা হালেলুয়া ও তোমাকে ভয় ভয় চালিয়ে সাহায্য করা ইদারা বত্তরি খরা ভাষা করা বন্দরা বলা হালেলুয়া 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 और ধন্যবাদ और तुम भाई मत जब हमें अनेक अनेक जो प्रार्थना के लिए हम तुम सहायता करो और हमें नाम करी और सबरे मत को तुम को हम को मत हम पुरस्कार के संचय को सहायता करो पूरा भाषा का बतरी का बंदरा बड़ा हालेलुया और ने मन को भी हम को कथा को करूं लेकिन तेरे वाला को साहस से आप हम लोग प्रदान करो पूरा बतरी का भाषा का बंदरा बड़ा हालेलुया हालेलुया और बुद्धि होले प्रदान करो और जो प्रदान हमारे प्रभु और हम कथा सुन मत परिवर्तन को सहायता करो पूरा बतरी का भाषा का बंदरा बड़ा हालेलुया আমি সন্তান প্রভু নিশ্চয় অনেক লোক মানুষ সে প্রভু অপরম ব্রহ্মকে রক্ষিয়েছি অকারি করে অপরম সন্তানকে কার্য করতে ব্যবহার করা উদার বত্তরি খারাপ সকাল বন্ধের করে হালেলুয়া অপরম বলে তুমি নিশ্চয় কার্য করে পরিশুদ্ধ মনুষ্য বিষয়টা অপেক্ষা করতে পারে নাই অতএব সর্বজন প্রভু সামনে করা তাহা জানি অপর অনেক প্রভু লোকমানকে মন পরিবর্তন করিবে তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া অতএব তোমার আসন্ন কার্য শুরু হয় আর তুমি কার্য লাগা উদার বত্তরি খারাপ সকাল বন্ধের বলে হালেলুয়া হালেলুয়া और मेरा नाम है समाज को मदद करते हुए सावधान को हमें सुझाव को दिया जो तो नाम धन्यवाद मुझे हालेलुया हालेलुया ये सुझाव को मुझे शब्द बाहर को सहायता करो काम हम जानो कि थोड़े काम सुझाव चले जीवा और धन को लेके समाधान का हमें जब सुझाव शब्द बाहर को सेटा हमें करा प्रभु और आत्मिक जीवन के पर आवे हमें परिश्रम परिकाल में सहायता करो हालेलुया हालेलुया आदि वाले प्राकृतिक के जो से बाकी के बारे में जो के हमें सेटा बाकी सारे कर्म को सहायता करो
समस्त विषय का हम शुरू करते हैं धन्यवाद दे क्या हम लोग सुंदर हाँ। लूक 12 पर्वर 49 पदरे लिखा होछि मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करिया को आसी अछि आउ ताहा जदि प्रज्वलित हेलाणी ताहले मोर आउ कोन बांछा जीशुंकर गोटे बांछा अछि से चाहंती पृथ्वी रे अग्नि प्रज्वलित हब ताहा गोटे रूपक अर्थरे कहा जाइछि अग्निर प्रधान दुईटी अर्थ धर्मशास्त्र अनुसार है ईश्वरंकर वाक्य आउ पवित्र आत्मा जिरिमिया पुस्तक लेखा होची तार 23 पर्व आ 29 पदरे सदा प्रभु कहते आंबर वाक्य की अग्नि स्वरूप नुहे तेणु वाक्य होची अग्नि तुल्य एवं आउ प्रेरित 2 पर्व जो आम देखू से स्थान रे कौन लिखा होची 3 पदरे आउ अग्नि सदृश जीवा गुड़िक समान दृष्टिगोचर हो गोटी गोटी कर समान प्रत्येक जन उपर अधिष्ठित है आउ 4 लिखा होची से समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले अग्नि होची पवित्र आत्मा तेणु ए दुईटी विषय जेपरी अतिश वृद्धि पाइब जगत रे ए दुईटी कार्य जेपरी प्रभु को लोक माने ए कार्य प्रति विशेष ध्यान देवे एडा प्रभु चाहती आउ ए कार्य निश्चय प्रेरित मानकर समय यथार्थ रूपे आउ यथेष्ट भाव में करा जाइथिला आउ जत्न सहकारे मध्य से करुथिले सेमाने केवल सुसमाचार प्रचार करुनथिले खाली आश्चर्य कर्म करुनथिले मंडली गुड़ाक खाली संख्यार बढ़िबा कार्य सेमाने करुनथिले मात्र आउ सेमाने सत्यवाक्य घोषणा कहूथिले आउ पवित्र आत्मांकर कार्य को वृद्धि करुथिले सेपरी कार्य सब बेले करिया पई प्रभु चाहंती जेपरी समस्त मानव जातिर उपकार हब आउ जेतु लेखा होची ईश्वरंकर वाक्य जीवंत कार्य साधक आ 2 धार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर जदि सत्य वाक्य कुहाजिव जहा अनेक समय जो माने वाक्य प्रचार करते शिक्षा दियंती से विफल होती सत्य वाक्य कहि पारि न थांती आउ जेपरी प्रभु जीशु मध्य जो जगत रे थिले सतबले जो माने ईश्वरंकर वाक्य शिक्षा दौथिले से इस्राएलियो बा यहूदीय नेता माने शास्त्री फरुसी माने समानकर संबंध रे प्रभु जीशु कहिले आउ पुणी से समय लोक माने जेपरी भाव में धर्म कर्म साधन करते तद विषय प्रभु जीशु कहले जीसाई आउ कथा को नहीं कि ताकू उद्धृत कर से कहले एई जाति मुखरे आमको समादर करती मात्र एमानकर हृदय आम ठारू दूर रे थाए एमाने मनुष्य मानकर विधि गुड़ी को धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथारे आमर आराधना करती
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଏପରି ଧର୍ମ କର୍ମରେ। ସେ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଉପାସକ ମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର। ଜୋହନ 4:23-24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ପିତା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ନିତାନ୍ତ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ KJV NKJV ସବୁର ଦେଖିଲେ, ସେ ଜୋହନ 4:23-24 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଦେ ମଷ୍ଟ worship, ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତାହା କମ୍ପଲସରି ଅପସନାଲ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ହିଁ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ଉଣା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ। ଅନେକ ମହାସଭା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତା ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତୁମର ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ, ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ ମୁଖରେ ସମାଦର କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତୁମର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନ, କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଉଦ୍యోଗ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣ। ନା ତୁମଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ନା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ସାଧନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍యోଗର ସହିତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ତାହା କାଠ ପରି, ଘାସ ପରି, ଛଣ ପରି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ସଂଶୋଧନ କର। ତାହା ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ କଣ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଏଟା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା, ତାର ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ସମୟରୁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି, ଆଉ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଯଥାର୍ଥ, ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ବାଇବେଲ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖିପାରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି, ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିବେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ବାଇବେଲ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆରାମରେ ସେଠି ବାଇବେଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ, ଓଡ଼ିଆରେ, ହିନ୍ଦୀରେ, ଇଂଲିଶରେ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଡାଉନଲୋଡ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆଉ ପଢିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ତ 1981 ମସିହାର କଥା ଥିଲା। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଲି। 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପୁରା ବାଇବେଲଟା, ତାର ଦାମ ସେତିକି ଥିଲା, କିଣିକି ପାଖରେ ରଖିଲି।
বাইবেল পাଖରେ ରଖିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ପଢିବାକୁ ହବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ପଢିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ହବ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ଯାହା ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ବାଇବେଲ ପଢିଲା ବେଳେ ସବୁ ଯାକ ନୂଆ ନୂଆ ଯେମିତି ମତେ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିନି ଏ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପରଭାଷା କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମତେ ଅଧୀର କରିଦେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଠ କଣ ହବ, ଚାକିରି କଣ ହବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ତାହେଲେ ମତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ମତେ ଭଲ ଚାକିରି ବି ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇଲି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ବୋଲି ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯାହା ଅନେକ କରିବାକୁ ବିଫଳ, ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି। ସର୍ବାନ୍ତଗଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ଯେରେମିୟା 29 ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଲି, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଲି, ଆଉ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ, ବାଇବେଲର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୋ ମନ ଏମିତି ହେଲା, ନିଜ ଗାଁ ଏରିଆରୁ ଗଜପତିରୁ କଟକକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସଭାଇତା ବୁଲୁ ବୁଲୁ, କୋଉଠି ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବଡ ଗିର୍ଜା ଘର ଅଛି, ନହେଲେ କୋଉଠି ଗଲେ ମୋର ଭଲ ଲାଭ ହବ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଠି ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହଉଛି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ, ଗଭୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଧାର୍ମିକତାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନସ୍ଥାନ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ, ଯୋଉ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି। ଆପଣ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ବୁଝିଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ତାର ଲାଭ କ୍ଷତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି। ଦିନ ରାତି ଆହୁରି ଲାଗି ପଡିବାକୁ ପଡିବ, ବାଇବେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହବ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ନଚେତ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ସେମାନେ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଠାରୁ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ହବ, ଇମିଡିଏଟଲି ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ, ଆଉ ଆପଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ନହେଲେ ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଗତରେ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରେ, ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ଅଗ୍ନି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜଳିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଲି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ସେଇ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ତାର, ଆଉ ସେଇ 23 ପର୍ବରେ ଏବଂ ତାର 29 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର ତାର 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦରେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ବା ରୂପରେ ଆସିଲେ, ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହବ, ମଣିଷର ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଠାରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିଛି ଦିନ ମତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲାନି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଏଟା ତ ହବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 100କୁ 100 ବାହାର କରିଦେଲି।
ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗିଲି ସବୁ ବିଷୟରେ ପଛେ ପକେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ମାଡ଼ିଯିବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଦେଖାଯିବ ପଛରେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କାରଣ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେନି। ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଆଉ ସେଇ ଜଳସ୍ରୋତ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଖାଉଛି ବାଇବେଲରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ, ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଆଉ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ କେବଳ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୋ ପିତୃ ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନିଜ ଲୋକମାନେ, ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ ଅନେକ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ମୋ ପଛରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପରାକ୍ରମର ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ବାକ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ। ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ବାଇବେଲ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପରି ଲୋକ, ସେପରି ଦଳ, ଏସବୁରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଥକ କରି ନ ପାରିଲେ ଆପଣ କେବେ ଠିକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ କଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ମାନିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହଉ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ହଉ ଅଛନ୍ତି। ମିଶନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୁଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ସିଆଡେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ହଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସମାଦର ପାତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କୃତ ନ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛକେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତ ଏପରି ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶସ୍ୟ କାଟିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ଏକାଠି କର। ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ପରେ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିକି ପୋଡା ହବ, ସେଇଠି ନିଆଁରେ ପୋଡା ହବ। ଗହମକୁ ଅମାରରେ ସଞ୍ଚକ ରଖି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ସେଇ ଦିନକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ এই କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ 120 ଜଣ, ଯୋଉଠି ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବରେ, ଯୋଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି। 120 ଜଣ ବସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ହଉଛି, ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଦେଶ ଦୁନିଆ ସବୁ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, ମାନ୍ଦାଳିଆ ଭାବରେ ସେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ଏକୁଟିଆ ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦିଅ, ରିଭାଇଭାଲ ପଠାଅ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚକ୍ ନିଅ, ଆଉ ତମର ଚାରିଆଡେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣ।
से चक धरले निजर चारिड़े राउंड करके गार टाणी कले कहीं प्रभु कम पाई कहल तमें प्रार्थना कर प्रभु प्रथमे उद्दीपना बा रिवाइवल ए जो राउंड करी काटिच चक रे ता भीतर को पठांतु ताले तम चर्च उद्दीपना आसीबो से बुझीगले तामाने प्रभु ताम कहिया पई चाहुतिले प्रथमे उद्दीपना तम भितर आसिले हब ना ए चर्च भितर आसीबो तमठी उद्दीपना नाही एइडी उद्दीपना केमती आसीबो तमे पवित्र आत्मा प्राप्त नह एमाने पवित्र आत्मा पाइबे केमती तमठारे सत्य वाक्य नाही सेमाने केम जानिबे तमठारे ईश्वरंकर शक्ति नाही सेमाने केमती पाइबे प्रथमे तुमे निजको प्रस्तुत कर तेणुक प्रभु जीशु तांको शिष्य मान कहले जेरूशलेम छाड़ी कुआडे जीव ना केते जन मानते आज ए कथा कौन पाई पवित्र आत्मा पाई तापरे पवित्र आत्मा पाई गले समाने तापरे कार्य आरंभ कले पवित्र आत्मा न पाई कार्य आरंभ करि नाहंती तेणु जो माने बिना पवित्र आत्मा रे कार्य करूछंदी अनुमति नाही सेमानकु स्वर्ग ठारू अनुमति नाही जीशु अनुमति दियंते नाही निज ज्ञान बुद्धि रे काम कले हबो नाही से काम ठीक है पारिबो नाही आउ काहे कि पवित्र आत्मा न पाइबो परिश्रम करबा को प्रार्थना मु पाइली अनेक पाइचंदी काहे कि ताले आपण न पाइबे प्रभु जी सब गुटे कथा कहले वक्ता तुमे नुह पवित्र आत्मा वक्ता जदि मु निजे पवित्र आत्मा प्राप्त होई नहीं पवित्र आत्मा मो भितर केमती वक्ता ही कथा कहिबे पवित्र आत्मा पाइबा को हबो तेणु एपरि भाव रे आउ सेमाने पवित्र आत्मा प्राप्त होले साध्य मंडली चारिड़े बुलिले केवल पवित्र आत्मा कार्य समाने कले भीतर गले कन्या कथा कहू पवित्र आत्मा वृष्टि है आज प्रभु चाहते से लोक मान पितरंग परी जो माने कथा कहू पवित्र आत्मा वृष्टि हम बा पाउल से 12 जन एफिसर शिष्य मान को देखी समान को ऊपर पचारले तुम विश्वास कर पवित्र आत्मा पाइथिलो आमे जाननु और से समान को ऊपर हस्तार्पण कले समान पवित्र आत्मा पाई पर भाषा रे विभिन्न भाषा रे कथा कले भाववाणी कले सेही परी फिलिप जाइकी साधारण प्रधान नगरे सुसमाचार प्रचार कले आश्चर्य कर्म कले लोक माने वाक्य ग्रहण कले बपतिस्मा नेले एई कथा जेरूशलेम थिबा शिष्य माने जानिले पितर जोहन को पठेले जेपरि समान पवित्र आत्मा पाइबे समान प्रार्थना कले हस्तार्पण कले और समान सब पवित्र आत्मा पाइले आज मंडली गुडा को कहीं ए सब कार्य नाही पठौछंती आउ प्रचार करिया पई शिक्षा देवा पई मात्र पवित्र आत्मा पाइबा पई लोक पठौ नांती कि हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा आउ लोक माने प्राप्त होई पारु नांती भाववाणी कहू नांती परभाषा कहू नांती जीशु कहले मु जगत को आछि एथि पई एपरि लोकन को प्रभु खोजुछंती दिन आसी निश्चय पहुंचीबो आउ प्रभु जीशु सतबळे कहिबे बेस उत्तम विश्वस्त दास तांको इच्छा अनुसार कार्य करथिले नहले कहिबे दुष्ट अलस कर्मण दास बांधवार अंधकार पकई दियो से तो आम पक्षरे कहीं ठिया ही पारिबे नाही एदिन आमान को सामना रही कार्य करबा को और मो जीवन रे जेतले परिवर्तन हला ए दुईटी जिंस मो भीतर को मनेली बाइबल जहा कहउछि से अनुसार करी मो जीवन आमूल चूल परिवर्तन हियो एवं पवित्र आत्मा रे पूर्ण हला परे मध्य पवित्र आत्मा रे पूर्ण हल आ कार्य मो कली चारियाडे बुली एपरि भाव रे पवित्र आत्मांकर कार्य बढ़िला चारियाडे यथेष्ट भाव रे वृद्धि हला जुआडे प्रभु मत नेले मते सेपरि व्यवहार कले एपरिक मुझे तोले जोठी पवित्र आत्मा प्राप्त होगा जाइली से सभा भितर मध्य आउ केते जन ता भितर जने वयस्का स्त्री लोक आउ से आज प्रार्थना समय बाबू जो समस्त आम प्रशंसा धन्यवाद करुचु मु देखी तुम सम्मुखें अग्नि जलुची मु तो नुआरे जाइए मु डरीगली पर जाकि नम्र भाव कहली माँ आउ मु नरक जीवी निश्चय मो पवित्र आत्मा पाइनी से कहले कहीं सेमती कहूच मु कहले मो पवित्र आत्मा पाइनी समस्ते तुम पाइच तेणुक तुम देखिल ना मो सामने अग्नि जलुची से नरक से हसी कहले नाई नाई सेमती नाई बाबू आउ प्रभु तुमको बहुत व्यवहार करेंगे पवित्र आत्मा कार्य तुम द्वारा बहुत हम मु बुझीपारि ना कि ग्रहण भी करें मु तो पाइनी कौन हम से कटक गोटे सभा भितर जा मत से डाकिले मुझे आउ सप्ताह थे से मीटिंग नौली गोटे पास्टर पेंटिकस्टल पास्टर स्त्री से सर पवित्र आत्मा प्राप्त स्त्री विशेष भाव आत्मार उत्तप्त ही थे से प्रार्थना करू करू भविष्यवाणी कहू कहू से कहले मो विषय से कहले समस्त सम्मुखें सूताहाटे आउ से कहले अनुमाउसी बोली समस्ते कहती से तो बहुत आगु जगत रू चलीगले
ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ହଉଥିଲା ଅନେକ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭାଉବାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ କାନ୍ତା କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କି ଗୋଟେ ସାମ ରାଉତ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବେଶୀ ପରିଚୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦର୍ଶନରେ ସେଠି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ପାହାଡ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଉଛି ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ମିଛ ନୁହେଁ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବରବା ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ଯେତେ ବଡ ଯୋଉ ଜାଗା ଗ୍ରାମ ସହର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଲୋକ ମହାସଭା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଦେଖ ୟୁ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତୁମେ କୁଶଳ ପାଇବ ଆଉ ତୁମର ପଥ ତୁମେ ସଫଳ କରିବ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଆପଣ ପାଇଁ ବି କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅନେକ ହଉଛି ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ କି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୋକ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏନକରେଜ ବା ଡିସକରେଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଖୁସି ସେଇଦିନ ହେବେ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯୀଶୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଗ୍ନିରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଆଉ କଣ ନା ସୁନା କି ରୂପା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ଯଦି ରହିବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଏବେ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଅଶୁଚି ହଉ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରଭୁ କରୁନା ଶେଷ କଥା ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନି ଜାଳିବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତା ବାରେ ଆଉ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇବାକୁ ତାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଏଇଟା ପାଇଁ ତିନିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ଏକ ହେଲା ଯୀଶୁ ଦୁଇ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିନି ହେଲା ପ୍ରେରିତ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜଳେଇ ପାରିବେ ଯାହା ଯୀଶୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମାନିବି ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଥିଲେ ଯାହା ମତେ ଶିଖିଲେ ମୁଁ କରିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ନିତାନ୍ତ ପାଇବାକୁ ହବ ତାପରେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ଏତେଟା ମନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେ ଯାହା କିଛି ମତେ କହିଲେ ତାଠାରୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ମତେ ଆଉ କୋଉଠି ଗଲେ ହବ ମତେ କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ସେଠି ମୁଁ ଗଲି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନିଟି ଲୋକ ଲେଖା ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭଲ ବିଲିଭର ବି ହେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ହେଇପାରିବେ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଶା ମିଶି କିପରି ଇଲିଶା ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇଲେ ମୋଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଜିହୋସ ରହି ମୋଶାଙ୍କ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ସେସର ଆଉ ସେ ହେଇଗଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ ସେପରି କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଇବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସବୁବେଳେ ତ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ ରହୁଥିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବଦଳିଗଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବଦଳିଗଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ଆହୁରି ବଦଳିଗଲା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଲି 30 ଗୁଣ ହେଲାନି 60 ଗୁଣ ହେଲାନି 100 ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାଇବେଲ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି
से नहीं तिमोथी पुस्तक लेखा होची भूलिबे नहीं एमाने भक्तिर भेक धरती मात्र तहिर शक्ति को अस्वीकार करती एपरी लोक अंतर शक्ति मिल प्रेरित 1:8 अनुसार प्रभु यीशु कहले पवित्र आत्मा तुम पर अवतीर्ण तुम्हें शक्ति प्राप्त क्या तुम तुच्छ करूना सत्य वाक्य यथार्थ रूपे कही आपण उपकार जन्मेवा चाहूँगी चेष्टा करुच्ची तेणु मु कहूँ स्पष्ट रूपे स्पष्टवादी ही जदि जड़े पवित्र आत्मा प्राप्त नुहे तार कथा शुणार मोर कौन आग्रह न था कारण से निज ज्ञान बुद्धि से कह एत द्वारा प्रभुंर कार्य हम ना प्रभु ता मुखरे कथा कहे ना पवित्र आत्मा पाइबा को हम प्रत्येक प्रभु लोक शेष समय आत्मा दृष्टि आम ढाली दौचु बोली बाइबल लिखा जोएल 2:28 पर्व 28 पद समस्त को देवाई चाहूँगी कहीं जड़े पाइबनी कहीं आपण पाइबे ना आप नेग्लेक्ट कर ठीक विषय ना से तेणु अनेकों हो तो प्रार्थना करुवे से पास्टर कलापरि चर्च में पठाओ बोली प्रभु कहते तुम्हें निज प्रार्थना कर प्रथम तुम्हें तुम भीतर रिवाइवल आण पवित्र आत्मा पाई जाओ सत्य वाक्य जान प्रभु सत्य वाक्य तुम भीतर को आसु प्रभु शक्ति आसु ताले लोक मैंने बदले तुम्हें बदले लोक बदलिए तुम्हें न बदले लोक बदलिए केमती तीन अनुभूति पाइबा चेष्टा करूँ 3 जन व्यक्ति सहित एनकाउंटर करंतु मो जीवन में सब मुझे जीशु व्यक्तिगत भाव में जीशु को साक्षात कर स्वप्न दर्शन सब द्वारा से आपण संग कथा कह पवित्र आत्मा निश्चय परिपूर्ण हो एवं प्रकृत प्रेरित प्रभुंकर मनोनीत अभिषिक्त नियुक्त लोक लोक मान संगे साक्षात कर भल भाव संगे लगी रुहन आपण पूरा बदली जी 30 गुण ना 60 गुण ना 100 गुण हो पूरा बदलिए आपण द्वारा अनेक लोक मैंने बदलिए अर्थात ईश्वर राज्य वृद्धि हम मंडली निष्ठा पाइब जीशु आगमन पर प्रस्तुत हो कार्य प्रभु चाहूँगी रूपक भाव में कहले से लोक 12 पर्व 49 पदरे मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करने को आसी आदि प्रज्वलित है बहुत भाव जलिया मोर आउ कौन बांछा प्रभु आज भलरे निरीक्षण कर से अग्नि को जलाउं कौ मैंने जलुना दुखर विषय जे कहवाई गले अनेक एपरी कार्य कर अग्नि को लिभेवा चेष्टा कर 42 वर्ष पर जो मु गली से गजपति आलू देख जो मो पवित्र आत्मा प्राप्त होती पवित्र आत्मा जाइए प्रभु सूर्य देले से 2टी लगातार बड़ बड़ मीटिंग नापी जो मोर साक्ष्य वाक्य देकी मु कार्य कली सत्य वाक्य कही आ पवित्र आत्मा कार्य आपर प्रभु से कथा कहले से हृदय स्पर्श है मो मीटिंग पर से मो सहित आसी साक्षात कले से पास्टर आसी अनेक समय बस कथा कहले अन्य माने कहले पास्टर जेते आउ प्रभु लोक मैंने आसिले से बसा घरे जाई सहित के साक्षात करती ना के घमंडी लोक कि कौन एमती कही किंतु आपण पाखक से निजे आसी बसिक एत भलरे कथबार्ता करुछंती माने आपणकर वाक्य शिक्षा प्रचार भितर बहुत कार्य करिछि आउ जने लोक कहले आज्ञा आपण जो पवित्र आत्मा अग्नि विषय कहले ना आम एरिया को आसले पवित्र आत्मा पाइले बोली 42 वर्ष तले मु सत कहूँ आम को टिके साहाय्य करंतु दया करंतु एबे से अग्नि नाही एरिया रे लिभि जाइछि सब दिने जळुथिला आपण आस्थिले सेही समय एबे सब लिभि जाइछि चारडे आम को टिके दया करंतु से अग्नि टिके जळु एई अवस्था आज काली मंडली पाकर आमर गिरजा प्रार्थना एकत्र ले किछि लाभ नै पिता एही प्रकार उपास करछा जदि कार्य करे प्रभुंकर ठीक भाव में कार्य करने चेष्टा करूँ से अग्नि की जलांतु जहाँ बाइबल कहूँ ता ही करंतु पवित्र आत्मा कार्य वृद्धि करंतु अतिशय भाव में निजे बदली जातु अनेकों को बदलांतु तो ये वाक्य आपण प्रभु आपण को ये कथा कहूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबानी खाराबांदा अल्लाह रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो अनेक प्रभु कार्य करने चेष्टा कर मात्र विफल होती लक्ष्य भ्रष्ट होती से अनेक कर से ठीक भाव में करना तेणु जहाँ लिखा हो प्रथम ग्रंथ 3 पर्वर 12 ରୁ 15 पद मध्य से कर्म से दिन अग्नि परीक्षा बेले काठ परी घास परी क्षण परी पड़ज से क्षति सह्य करेंगे मात्र आउ केतेकर सुना परी रूपा परी बहुमूल्य पत्थर परी आउ से पुरस्कार पाइबे
ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାର ଯେହେତୁ ଅନେକ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଅଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଅଛ ଉରୁଦାବା ଶାଖାମାନିଆ ତାରାବାଣୀ ଖାର ବାଙ୍ଗାଲାରବା ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଜେ ବଦଳି ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତା ସାଧନ ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ବାରିଆଲା ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍। मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍।